సమాజంలో ప్రేమ, పెళ్లి అనే అంశాలపై ఎప్పుడూ భిన్నమైన చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కులమతాలకు అతీతంగా నమ్మి పెళ్లి చేసుకునే జంటలను కొందరు స్వాగతిస్తే, కుటుంబం పరువు, సాంప్రదాయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహాలకే ప్రాధాన్యతనిస్తారు. అయితే తమ కుటుంబ పరువు, గౌరవం దెబ్బతిన్నాయని భావించినప్పుడు కొందరు తీసుకునే తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తుంటాయి. తాజాగా జార్ఖండ్లోని హజరీబాగ్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక ఘటన సరిగ్గా ఈ మాటనే గుర్తుచేస్తోంది. హజరీబాగ్ జిల్లా చౌపరాన్ ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబం తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. తమ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఇటీవలి పరిచయమైన వ్యక్తితో ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయే ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న కుమార్తెపై ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కూతురు చేసిన పని వల్ల తమ కుటుంబానికి సమాజంలో పరువు నష్టం, సామాజిక బహిష్కరణ ఎదురయ్యాయని కుటుంబం అంటోంది. అందుకే తమ కూతురు ఇక లేదని, చనిపోయిందనే భావిస్తూ వారు పిండదానం చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు గుండ్లు గీసుకున్నారు. बहुत कुछ चल रहा है। कभी सोचते हैं मैं अपने बेटी को जीते जी कैसे मार दिए, कभी सोचते मेरा बेटी क्यों नहीं आई, मेरा संस्कार में उसको क्या ऐसा कमी देखा कि जो बेटी मेरी ऐसी गलत काम कर दी। बहुत तकलीफ, बहुत सवाल उठता है, बहुत तकलीफ भी होता है, बता नहीं सकते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। समाज से भी डर लगता है। हाँ, समाज से तो भी डर लगता है कि समाज मेरे साथ क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। हम गाँव नहीं घूमे हैं, 2 महीने में गाँव चलने में मुश्किल हो रहा है। किसी पास में अपना बात नहीं रख पा रहे कि मेरी बेटी घर से भाग गई है, आप मेरा मदद कीजिए और कुछ कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं। जो भी की है खाना की बदौलत से की है। उसकी मैं भाभी कहने कहाँ, मगर मैं उसकी माँ की जैसी पाले है, तो मुझे भाभी माँ है। याद उसका सब भुला दीजिएगा, बचपन से पाली हैं आप। एक बेग तो नहीं भुला पाएंगे, मगर धीरे धीरे भुला जाएंगे। मतलब तकलीफ भी है और गुस्सा भी है अंदर से। तकलीफ भी है, गुस्सा भी। जब वो मेरी बेटी नहीं रही तो तकलीफ तो होता है कि क्यों मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, क्या उसको हम कमी दिए जो पढ़ाई में, लिखाई में, लान प्यार में जो मेरी बेटी मेरी नहीं हो सकी और उसके साथ चली गई। मना नहीं किया जब लोग पिंडदान कर रहे थे, सर मुंडवा रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे? ऐसा कोई जान भी नहीं सका कि क्या कर रहा है, बाद में पता चला होगा। और कोई हमको मना करना ना, हम किसी को पूछ के भी, मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड किसी से पूछ के नहीं किए हैं। तो आप लोग राजी हैं उसमें? हाँ, राजी है। पिंडदान किए हैं? हाँ, राजी है। जब मेरी बेटी नहीं रही तो उसका करने से क्या फायदा, जब मान सम्मान नहीं समाज में रहा। माँ का दिल थोड़ा ज्यादा कोमल होता है, जी। इसलिए पूछ रहे हैं। जी, कोमल तो हो रहा है। मर्द तो डिसीजन ले लिए, लेकिन एक माँ औरत भी ले लिए। मर्द के साथ जब मर्द का मान सम्मान नहीं रहा तो मेरा मान सम्मान नहीं रहा, तो उससे बेटी रहे और ना रहे। అయితే కూతుర్ని వెనక్కి రప్పించేందుకు తాము చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమవడంతోనే వారు ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటున్నారు. ఆమె వయసు 18 ఏళ్లు నిండటంతో చట్టపరంగా ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కాదనలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందట. తమ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చిందని, నచ్చచెప్పేందుకు ప్రయత్నించినా వినలేదని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు. 2 महीना पहले लड़की घर से निकल गई कॉलेज के लिए। कॉलेज से निकलने के बाद में पता चला, जब लेट हुआ नहीं आई तो हम लोग छानबीन चालू किए, पता चला किसी के साथ भाग गई है। हम लोग रांची तक भी गए, वहाँ तक भी पता नहीं चली, वहाँ से गाड़ी बैठ चुकी थी। बाद में 1.5 महीना के बाद थाना आई। थाना में हम लोग बहुत समझाने बुझाने के काम किए, उसके बाद भी वो लड़की नहीं मानी। हम लोग उसके लिए अच्छा रिश्ता भी ले आए थे कि शादी ब्याह करके हम लोग कन्यादान करके बेफिक्र हो जाएंगे, लेकिन कन्यादान के जगह पर हमको पिंडदान करना पड़ गया। जीते जी जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, हाँ, जीते जी हिंदू के बाद की जो किया जाता है, हाँ, इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया आप? इसलिए कि जब वो हमारा है ही नहीं, जब हमारा एक बात नहीं सुन रही है, आज 10-12 साल का प्यार उसको कम पड़ गया, इसके वजह से शायद ऐसा कदम वो उठाई। और 1 महीना 2 महीना का प्यार उसका सबसे बड़ा चीज़ हो गया। समझाने के बाद भी वो लड़की नहीं मानी, तो लास्ट में हम लोग आखिरी में समझ लिए कि जब हमारा वो है ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग उसको त्याग दें, वो हमारा ज़िंदगी से बाहर रही। क्या क्या कि वो बता दिए, तस्वीर रख के हम लोग पिंडदान किए, उसका तस्वीर रख के, भद्रकाली गंगा भी नहा के आए कल,
जो करना था हिंदू रिवाज से हम लोग कर दिए। त्याग दिए उसको। हाँ, त्याग दिए। दोबारा जगह है उस बच्चे के नहीं, लिए घर उसके लिए कोई जगह नहीं है। मरा हुआ इंसान के लिए जगह थोड़ी घर रहता है। वो आज के बाद वो हमारे मतलब जो उसका कर्म है वो अपना करे। हमारा घर के लिए उसका लिए सब दरवाजा बंद है। कितना उम्र होगा बच्ची का? बच्ची का उम्र हो रहा है 17 प्लस हो गया। जिस समय भागी थी उस समय 17 था। 1 महीना 15 दिन हो गया है, मतलब उसको 18 चढ़े हुए। परीक्षा दे। क्या नाम है उसका? बसंत चंद्रवंशी। ఇక కూతురు బతికుండగానే పిండదానం చేయటం చర్చనీయాంశమైంది. చాలా వరకు వీరు చేసిన పనిని సరికాదని అంటున్నారు. ఇంకొందరు మాత్రం వారు తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు కాబట్టే ఇలా చేశారంటూ సమర్థిస్తున్నారు. ఏదేమైనా ఈ ఘటన ఆధునిక భావాలకు, సాంప్రదాయ కుటుంబ విలువలకు మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణను తెలుపుతోంది.